अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और ठीक भी होंगे। रावलपिंडी आज कचहरी में एक हैरानकुन वाकया पेश आया है। इतना हैरानकुन है कि अगर आप खड़े हैं तो आप लोग बैठ जाएं, क्योंकि आपने गिर जाना है और ये पांव के नीचे से जमीन खिसकने वाला मामला है। आज अदालत भी चीखे, जज भी चीखे और हमारे जो जर्नलिस्ट साफी हैं वो भी दंग रह गए कि हुआ क्या है। मैं पहले आपको दिखा देता हूं सारा वाकया क्या है। यह एफआईआर है, ये एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर एक थाने में दर्ज की गई और एफआईआर में कहा गया कि दो सगे मामू ने अपनी सगी भांजी के साथ जिना किया है। सगे मामू ने अपनी सगी भांजी के साथ जिना किया है। मामू दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं और गिरफ्तारी के बाद क्या होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके लिए यू हैव टू स्टे विद मी कि आपको पता चले गिरफ्तारी के बाद हुआ क्या है और ये क्यों आज रावलपिंडी कचहरी में तारीख साज वाकया हुआ है। मैं पहले आपके सामने एफआईआर पढ़ देता हूं ताकि कोई अभाम ना रहे। ये एफआईआर है, अगर किसी को शक हुआ तो मैं भेज भी दूंगा, कोई मसला नहीं इसका इसमें। और ये एफआईआर ओके राइट, ये एफआईआर दर्ज हुई है जनाब बखिदमत जनाब एसएचओ साहब, थाना रत्ता अमराल रावलपिंडी। उर्दू खराब है, थोड़ी सी एडजस्ट कीजिएगा। जनाब अली, गुजारिश है कि डोक हस्सू यूनियन काउंसिल की लेडी काउंसलर हूं। आज मुझे पता चला कि एक लड़की जो अपने घर से भागी हुई है, अच्छा ये काउंसलर साहिबा हैं और ये जाकर एफआईआर करवा रही हैं। अब ये एफआईआर का मतन सुने। ये कह रही हैं कि एक लड़की जो घर से भागी हुई है, जो अकरम वल्द नजीर मसीह के घर मौजूद है, जो मैं फौरी उसके घर पहुंची और बच्ची को वहां से लिया, जिसने अपना नाम मिसबा दुख्तर खुर्रम मरहूम सकना मॉडल कॉलोनी डोक हसूर रावलपिंडी उम्र 14 साल बतलाया। ये शाजिया साजिद वल्द साजिद खान हैं। इन्होंने बुनियादी तौर पर यह एफआईआर करवाई है और ये कह रही हैं बुनियादी तौर पर कि मैं एक घर में गई हूं उस जगह पर और वहां पर एक 14 साल की बच्ची है जो अपने घर से भागी हुई है। मिसबा को मैं हमरा लेकर थाने हाजिर हुई, कानूनी कार्रवाई की जाए। एलआरई सब निशान अंगूठा और दस्तखत दस्तयाब हैं आंसू कॉलोनी और बाजी। और उसके बाद जनाब इस मोहल्ले की बेसिकली एनजीओ भी साबित होती है, एनजीओ भी इसमें इन्वॉल्व होती है और एनजीओ और ये खातून ये सारे मिलकर ये साबित करवाते हैं कि जनाब बुनियादी तौर पर जो है बुनियादी तौर पर इसने एक एफआईआर दर्ज करवाई है और एफआईआर में यह कहा गया कि 14 साल की बच्ची के साथ सगे मामू ने ज्यादती की है। उसके बाद थाने के बाहर इस बच्ची से एक वीडियो बनवाई जाती है और वीडियो पैगाम में बच्ची ये कह रही है कि मेरे मामू ने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे साथ जिना किया है और मेरे मामू को फांसी होनी चाहिए। मैं अपने घर से भागी हूं क्योंकि ये बार बार जिना करते थे, मेरी अम्मी मुझे मारती थी, उनके खिलाफ बात नहीं करने देती थी। मुकदमा थाने तक पहुंचा और आज कचहरी तक पहुंचा, सारे मामला पहुंचे और थाने तक, बल्कि ये थाने से मुझे मेरा सोर्स कंफर्म कर रहा है और मेरा सोर्स मुझे यह कह रहा है कि जब वाकये की छानबीन की गई और सारी हकीकत सामने लाने की कोशिश की गई तो पता चला असल में उन मामू ने इस बच्ची के साथ ज्यादती नहीं की थी। ये कुछ खवातीन मोहल्ले की, इनका आपस में कुछ रोला हुआ, आपस में एक दूसरे के खिलाफ रंजिशें थी, तो उन्होंने इस बांजी को इस्तेमाल करते हुए इनके घर की छोटी बेटी जो थोड़ी सी साई है, थोड़ी सी अल्लाह लोग है, बात को सही समझ नहीं पाती, उसको इस्तेमाल करके उनके मामू के ऊपर इल्जामात लगाए। ये मेरा सोर्स अभी मुझे बता रहा है, कंफर्मेशन नहीं है और टेलीविजन के कुछ चैनल्स पर टिकर्स भी चले तो मैं वो सोर्स आपको कोट कर रहा हूं। तो अदालत में आज थाने में बाकायदा इनके जो मामू हैं उनकी मजिस्ट्रेट के सामने हथकड़ियां भी खुला दी हैं और उन्हें छोड़ भी दिया है और वाज़े तौर पर यह साबित हो गया कि यह बच्ची इससे झूठ बुलवाया जा रहा था और झूठ बुलवाने वाली जो पार्टी थी वो तीसरी पार्टी थी, जो तीसरी पार्टी झूठ बुलवा रही थी और वो सिर्फ एक खानदान की इज्जत तार तार करना चाह रहे थे। और साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह भी है, ना सिर्फ इज्जत तार तार करना चाह रहे थे बल्कि जो इनके मामू हैं उनकी इज्जत वो तार करने में कामयाब हो गए। और जो लड़की है, जो 14 साल बच्ची है जिसका बुनियादी तौर पर कहा जा रहा है कि इसके साथ रेप हुआ है, वो ये कह रही है कि जनाब मुझे इन लोगों ने बुलाकर कहा, जिस बुनियाद पर मैंने शुरू में ये चीजें कही हैं। और जो उसकी वालदा है वो कह रही है कि मेरे भाइयों पर ये इल्जामात लगा रही है, मेरे लिए बच्ची पहले है, तो अगर मेरी बेटी के साथ ये काम होता रहा है तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी, तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं था। लेकिन बाद में खैर पुलिस ने उनकी हथकड़ी भी खोली और वो वापस चले गए और वहां पर बहुत ज्यादा शोर और गुल भी मचा कि जनाब ये बड़ी ज्यादती की गई है कि 2 लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया, उनकी फैमिली थी, उनका खानदान था और उनके सारे मामलात थे। और उसके बाद जनाब आप ये कह रहे हैं कि बाद में साबित होता है कि बच्ची जो 14 साल की बच्ची है
وہ بنیادی طور پر جھوٹ بول رہی تھی، اور جھوٹ بولنے کی وجہ وہ کسی کی کہنے پر جھوٹ بول رہی تھی اور اس کیس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اس کیس کے حوالے سے اگر کسی کے پاس مزید اپڈیٹس ہوں جو اس علاقے سے، اس محلے سے تعلق رکھنے والے ہوں، تو برائے مہربانی مجھے کمنٹ سیکشن میں پن ان کریں، آئی ول کانٹیکٹ یو، تاکہ ہم اس معاملے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے یا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد سمپل یہ ہے، اور اگر کچھ اختلافات ہوں، اگر کچھ اس کے متن سے یا اس کے سٹیٹ سے، تو بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور مجھے بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایف آئی آر تو میرے سامنے یہ موجود ہے، ایف آئی آر جو پڑھ کر میں نے آپ کو سنا دی ہے، باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ سورس پر ریلائی کر رہی ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ ڈائریکٹلی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جی کہ راولپنڈی میں 376 یعنی زنا کے کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ان میں سے 90% کیسز پلانٹ کیے جاتے ہیں لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے، دشمنیاں نکالنے کے لیے، یا پھر پیسے بنانے کے لیے۔ میں ایک بڑے زبردست بندے سے بات کر رہا تھا، اور راولپنڈی کے ایک بڑا اچھا عہدیدار ہے، بڑی اچھی پرسنالٹی ہے ماشاءاللہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے یار یہ اتنی زیادہ خواتین باہر آ رہی ہیں اور جھوٹی ایف آئی آر کروا رہی ہیں کہ فلاں مرد نے زیادتی کی، فلاں مرد نے زیادتی کی۔ اس نے کہا جب تک یہ بھوک ختم نہیں ہوتی نا، تب تک یہ کیسز اسی طرح چلتے رہیں گے۔ یہ بھوک ہے، یہ غربت ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 376 یعنی آپ مردوں کو بدنام کروا دیتے ہیں، ہتھکڑیاں لگوا دیتے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے رشتے ہیں، ان کی بھتیجیاں ہیں، ان کی فیملیز ہیں، وہ سارا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ پوری فیملی ایک ٹراما سے گزرتی ہے، وہ پریشانی سے گزرتی ہے۔ اس کا کیا سدباب ہوگا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور اس کے اوپر کیا آخر میں اس پر کیا بات چیت کی جائے گی؟ اٹس اے ویری کنٹروورشل تھنگ۔ میرے خیال میں راولپنڈی میں کم از کم لوگوں کو متحد ہو کر ایک کمیٹی بنانی چاہیے، کم از کم اس پر کچھ سوچ بچار کریں، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 21 ایسی ایف آئی آرز ہیں جو درج کروائی گئی، اور 21 کی 21 ایف آئی آرز بوگس نکلی، اور بوگس نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ ان 21 ایف آئی آرز میں جو ریپ کے الزامات لگانے والی خواتین تھی وہ بنیادی طور پر 2 نمبر لڑکیاں تھیں۔ معذرت کے ساتھ میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ظاہر ہے 2 نمبر ہی ہے، آپ کسی کا گھر تباہ کر دیں، کسی کی فیملی کو تباہ کر دیں، کسی کا خاندان تباہ کر دیں، اس سے بڑی 2 نمبری کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ پیسے بنانے کے لیے، اور پتہ چلا کہ کسی سے 20 لاکھ پکڑے ہیں، کسی نے 7 لاکھ پکڑے ہیں، کسی سے 10 لاکھ روپے پکڑے ہیں، اور اتنی تگڑی انہوں نے اماؤنٹس بنائی ہیں۔ اور اس کے بعد اب یہ معاملہ ہونا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس محلے میں ان کا آپس میں رنجش تھی خواتین کی، تو اس بے بنیاد پر بیسیکلی اس بچی کو استعمال کیا گیا، جو کہ تھوڑی اللہ لوگ ہے، تھوڑی سی بچی کم عمر ہے، سمجھدار نہیں ہے، اور اس کا استعمال کرتے ہوئے ان پر الزامات لگا کر اس کے دونوں ماموں کی گرفتاری کروائی گئی، اور گرفتاریاں کروانے کے بعد آج ان کی باقاعدہ ہتھکڑی بھی کھلی ہے اور انہیں آزاد کر دیا گیا ہے، اور ان پر کوئی چیز ثابت بھی نہیں ہوئی۔ لیکن جو تضییق ہوئی، جو ذہنی کرب سے گزرے، جو اذیت سے گزرے، اس کا کیا سدباب ہوگا؟ یہ سوال بہت بڑا ہے جو میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔